भोट रैखा मन्त्री अनिमेष देबबर्मा बिनि बाइथांनि भोट बासामानि केन्द्र आसारामबारियाव आरो भोट मानि यागल लोकसभा चंबादि पूर्वतिरपना आसुथायनि भोट होई फाइ कक्ट थंनेर साइखानारका ताबक सजरति ब काइखि बाहाय आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सि नि पुलिंग सेन्टार लुकुरक बासामा जागा थांनि नेखा बरक रक बेलायखे खातंग लाइजाक खाफुर लाइजाक खास्रां लाइजाक नि बिसिंति भोट रलाय दङ ताइ अ भोट रलायमानि पार्सेन्टेज ताबक फुङनसे 60% थाइ इंगि थांका आसारामबारि आमचायो ताइ विधानसभा नि स्लाइपानो तेबो मार्जिन गोबां भोट खालायनि ताकलायनि बिनि खाकामुइ कक साइखानारका कक्टमा थंनेरावनो প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে ভোট দেওয়ার জন্য। সকাল ৬টা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ভোটের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং এখন তো ভোট দিয়েছে। আমি অন্তত ১৫টা পুলিং বুথ পরিদর্শন করলাম। বুথে পরিদর্শন করিনি, বুথের বাইরে কর্মীরা যেখানে বসেছিল সেখানে গেলাম। খবর নিয়েছি 60-70% ভোট আসারামবাড়ি কেন্দ্রে এই ১৫টার মধ্যে হয়ে গেছে। তো আমার মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় হবে এবং পার্সেন্টেজ অফ ভোট এটা অনেক বেশি মাত্রায় যাবে বলে আমি মনে করছি। বিধানসভার চাইতেও মানুষ আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহী হয়ে ভোট দিতে আসছে। থ্যাংক ইউ।